Oh, so kini atong challenge karon mao na sa di siya ang spelling challenge part 2 ni siya. Daghan na lagi gyapon mi, ma'am. Magkapasar pa sila. Karon ma'am. graduhan nako. Pero naragyapoy premyo. Ma'am, na kisay mahagbong ra, ma'am. Oh, mahibaw-an na. Kisay din na ka eskwela ugma. Oh, na may bawaan karon og kinsay din na ka eskwela ugma og mahagbong, ha? Sige, ma'am. Okay. Mao ra gyapon og kinsa akong tawagon, mabarog ra gyapon ya ang makasakto sa spelling. Premium ra gyapon ako og 200 pesos. Kaban ka po na mong bungis-ngis. Oh, kauban ra gyapon ninyo. Okay. Ano sa amin ni mo graduate, ma'am? Og kanos asad mo ma-bright. Nyari din na. Hindi na, ma'am. Ay, lagi mo pa bugo-bugo para mag-graduate. Hindi, ma'am. Una. Alam mo, Koy. Oh, ma'am. Spell compassion. Compassion. Patay, Jod. Windel Compassion, ma'am. Ang kapitan sa Singsing. Spell compassion. 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 Sige, may siya. Ma'am, kanang Compassion, ma'am, dili compassion. Compassion. C. C. O. M. P. P. Apple. Oh. C. I. O. N. Wrong. S. I. O. N. Wrong. U. E. O. N. Tatay Bisot. Hoy, compassion. Compassion. C-O-M-P-A-C-I-O-N. Wrong. Compassion. Compassion. Ay! C-O-M-P Apple double S-I-O-N. Correct! 200 pesos! Compassion. Kasi kadaog oy. Oh, bakit doon ito sa baka? Next! Magkala, ma'am. Ha? Ang tigaan mo, kwarta, graduhan mo ka. Oh. Ma'am, gapin premyo. Yan na, sigurado. Doble na din eh. Ma'am, kung hindi lang kapasar, alam mo kayo, padahal sa pula-po. Ay, padaan ko ni dito. Ikaw na ako sa estudyante. Lain na kay ka. Ano lang, ko taon na. Okay. Next. Totong tagsok. Ma'am. Spell. Natug pa man, ma'am. Ay si katog. Cancel. Cancel. Wala ko. Nga naman. Cancel mo ka. Spelling nga ang cancel. Spelling on di ay. Cancel. 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 C. E. A. N. S. E. Gimok. E. A. L. Wrong. Cancel. Ako ba? Okay, ikaw. Nano tuod. Tara. Gani. Wala gani. Tara. Ninjot yun yung Tagalog. Bungis-ngis kay mo isa ba? Spell. Cancel. Cancel nga katong Kanang nag-order ka ba? Yung mong ipa-cancel. cancel eh. C A N C E L. Correct! 200 pesos! Oy! Ayaw lagi iton! Ayaw lagi iton! Dinyo! Sa kamera ka di makita. Nasuko ko sa mo ko kay nakatagan si nanotood. Yan ang iton. Raiba na din kuwang ato. Next! Ari sa tasa bungis-ngis. Paksit! Sige na. Paksit! Ano ni paksit mo ba? Red doors. Ma'am, cutting na po ni Ron na. Unsa man yun? Sayon-sayon lang. Spell Omega. Ma'am, pasayo ni pag ma'am. Tigayan naglana, ma'am. Ma'am, bakit ko ma'am? Spell Omega. 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 Oh, di tamiga. Nga naman, basta lang. Omega, di tamiga. Omega. In. Panghatag lang yung letra. Isulti sa ganito. M Daan. O M. M. Emyo. Emperador. Inom ra lagi ni Mayo, ma'am. Inom. Ano tayo yung Lampurnas? Ikaw. Spell Omega. O M A G Apple. Correct! 200 pesos. Ako lang. Next, aray sa Tastris Baka kay Ernesto. Ma'am. Ay, palupig ni Nano tuod. Kansay na nga. Pami otok. Spell! Rolling! Action! Camera! Spell camera!
Kamera, ma'am. Oh. Kamera. Wan, ma'am. Udakir. Ha? Udakir. Spelling nga gani, camera. Kopas ko, ma'am. Na, mao na nimo. Pwede i-request, ma'am. Ah. Balik. Spelling nga ang I. Spell I. I. Ay. Oh. Si balik. Bilang I. Spell I. Ay na. Usa na. Ay. Ah, correct. Oh, lingkod, tatay piso tatag nimo. Oh, are tani. Ito ay magalang. Dodong kahoy. Ah, spell camera. Camera? Oh, camera. Camera wa sila labot. Oh, kamera. Spell camera. Camera. C-E-M-E-R-A. Correct! Oh, na lupig na mo sa lapu-lapu. Oh, alimokoy. Ma'am. Oh, alimokoy, paningkamusin mo. Spell billboard. Billboard. Lisod-lisod sa bayo. Oh, sayon ra ng billboard. Bubo gid. Lisod mo bayo nimo. Ina jud di mo kabo. Ay, sayon ra man ang billboard. Bae gid. Bae na mo may mong utok dire. Imo sa suro mo. Sayon ra lagi na. Oh, This is not easy for me. alimokoy, spell billboard. Spelling ka ng billboard? Zero. Ay, papilit ka sa billboard ron. B-I. Oh, BI. Double L. Oh, double L. B-O. BO. Ang apple. Oh, apple. R-O-D. Correct! Oh, Sensi o Echo. Pagkuha na mo. Oh, nako 800. Nako 800 ya. Oh, tototoksok. Be, kay reklamo ka tagaan kag sayon. Kana kasayon, ma'am. Oh. Kana ditoy, dali. Spell. Itaw sa kagimuha. Ako mo magbuot para nga mabright sa ko. Mabright yung ka kakibaw nakaana spelling itoy. Mo gani. Mura jud kag Kailangan ng itoy god nga. Tulo ka rito ra. Di ba? Itoy na mali pa yun. Bilang na ganito ng itoy. Opa, toy. Nayabag. Buot mo tulo ra ko. Toy ra na way. Oh, ma'am, ngayon ito'y ma'am kay apple ma'am niya to niya why. Oh. Ito'y. Tototoksok spell calendar. Kalendar. Kana. Ito ba dito sa kamera ana? Kita din mo. Kalendar. May kong siya padol sa kamera kay pare-pare lang kamot. C. C. Ang apple. Oh, apple. L. L. E. E. Nga. N. N. D. D. A. R. R. Correct! Nani to, nani alimokoy. Oh, napa ko 600 na. Ma'am. Okay, tatay pisot. Spell analyze. Patay. Kanek. Spell analyze. A-N-A-L-I-Z-E. Arong. Ha? An ay. A-N-A-L-I-L-Y. LY. L-Y-Z-E. Correct! Oh, nani to tatugsok. 400 na lang. Oh, next, Ernesto Rapol. Ma'am. Ako na sa ni ma'am. Oh, ikaw na sad. Spell. Ma'am, ako kuan ma'am. Nasa yon. Spelling ang bao. Naong na nimo habas din ko. Oh, spell bao. Bao. Dalayo dita ko palupig sa Tagalog-Lapu. Dita palupig sa bungis vlog. Imam si imam sa ko. Ay. Oh, spell bao. Bao? Ah, Ba. ba. B. B. Babi. Oh, bao. Wa kay bao. Kuha to ni boy. Bao. Wala. Bi sa to bi. Oh, B. Tulo ra ka letra. Oh, okay, next. Oh, are sa ta sa bungis. Alampornas. Pornas. Spell Pornas. attention. Attention, ma'am. Ah, A-double-T-A-N-T-I-O-N. correct!
Correct! Oh, na nila. Tunga tani, tunga tani. Oh, next, ari tani. Nano tuod. Ano to? Sige, gihapoy. Nga 200 naman ka na. Oh. Spell enhance. Patay. Enhance patay. Hoy, sa'yo na naman. Oh, enhance. Enhance. Tanaway mo Hans. Tanaway mo Hans. Enhance. Mo Hans, matanawa Hans. Tanaway mo Hans. S M A double L H A Uy, layo ano man. S Wrong. small hands. Mao di ay. Small hands iyang gikuan. Wrong. Oh, ari tani. Dodong kahoy. Ara, pakay kahay ra. Oh, spell enhance. Enhance. Oh, Enhance. enhance. A Oh, E. N H A N S. Wrong. Wrong. Oh, gamay na tagkuwang. Oh, ari na sa tani. Oh, lampurnas. Ma'am. Oh, spell enhance. 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 E-N-S-A-N-D-S. Wrong. Ako ma'am. Oh, tatay bisot. Ini. Ako sa. Limo ko. Oh, ka sunod di tatay bisot. Apa pun ikutan ako, ma'am. Kita Ah. iwa ko mo sa pita. Oh, sige, ikaw ko. Luya ko ka. Oh, spell enhance. A-N Oh, H oh. ing apple. Oh, apple. In Oh, C oh. igon. Correct. Oh, naan ito tong tagsok. Ano ba ko mo? Asa di ang kwarta? Ako lang kita na ta. Ikaw na bet-bet yun sa 1,000. Ikaw na mo tagay ma'am. Sana man tayo. Oh, marag init to kay kagoro ni Rato to. Lasa ma'am. Ha? Oh, last. Oh, spell behavior totong tagsok. Unsagan? Behavior. Behavior saya behavior Ah. mo sana. Oh, batasan. Batasan. Oh. B, wa kay batasan. Behavior. Oh. Oh, last ni ha? B behavior. Behavior. Oh, behavior. B. E. Oh, eh. Eb. Eh. Unsa to to? Behavior. Wala. Okay, sabi to boss. Oh, tatay bisot. Behavior. B-A-H B-E-H-A Oh, H-A. Oh. V-I-O-R. Oh, kana di kay Eb. Correct. Karon. Are. Karon may bawa na. May bawaan na karon. Oh, kinsay hagbong. Okay, tatay pisot. Oh, 99 ang grado. Pasar, ma'am. Pasar. Yes, pasar. Oh. Next. Alimokoy. Oh, ang grado 95. Pasar ka, pre, pasar ka. Oh, pasar. Totong. Oh. Uban na po, ma'am. Ha? Uban na po. Atay. Oh, 90 ang grado. Pasar ka, pasar. Oh, Ernesto. Ma'am, ako ma'am. Kanila ito pa daw sa lapo-lapo. Ilang grado ni ma'am? Ha? Ma'am kay 100. Sa ni mo. Sa ni mo lecture piligan na. Pabuguay gani. Kamu ba? Oh, ka nagsulta. Oh, Lampurnas. Sila kan sir. Ha? Lampur na pilay. Oh, 75. Hagbong. Oh, pakset. Why answer? Oh, 70. Oh, dadang kahoy. 70 gahapon. Samo tadi ko. Oh, nano tood. 60. Ipabili na nato na dire. 40. Ha? Mamay kay 50. Oh. Hagbong. Bye-bye. Oh. Bye-bye. Hagbong. Bye. Mami, padari resto mo kay pulag na ako. Ay, bilin ray, dili mo na dali.